Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ini adalah episod yang kedua untuk the sixth chapter. Kita akan bincang mengenai equilibrium constant. So, nak tahu lebih berlanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Episod kali ini kita akan bincang dengan lebih mendalam konsep equilibrium constant. Okay, kita akan build balik based on the teori yang kita belajar of law of mass action in previous video. Kalau belum tengok, boleh pergi tengok dulu. Okay, kalau tak, jom kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okay, so the aim for this video is very simple. Kita akan define homogeneous and heterogeneous equilibria. Kita akan juga tulis expression Kc and Kp for homogeneous and heterogeneous system, and also kita akan use this expression Kp itu Kc RT delta n untuk solve equilibrium problem. Tak banyak, simple saja. Jom kita tengok one by one. In previous video, kita belajar pasal law of mass action. Dalam law of mass action, kita cakap di hasil darab concentration of product, kuasa dengan stoichiometric coefficient dia, divided by hasil darab concentration of the reactant, kuasa dengan stoichiometric coefficient dia akan sama dengan satu constant. Okay, benda ni kita boleh panggil dia sebagai equilibrium constant. Okay, contoh macam ni lah. If we have this equation, okay, kalau kita tulis ni, ini K ni kita panggil dia sebagai equilibrium constant. Equilibrium constant ni dia boleh express dalam dua bentuk. Okay, satu adalah Kc. Kc adalah equilibrium constant in term of concentration, while Kp adalah equilibrium constant in term of partial pressure. So, equilibrium constant ni, kita akan, kalau kita tulis Kc, kita hanya melibatkan spesies-spesies yang dari phase gas dan juga aqueous. Kalau kita tulis Kp hanyalah untuk spesies-spesies yang dari phase gas saja. Okay? So, equilibrium constant ni, kalau ikutnya dia memang ada unit, dan unit dia sentiasa berubah. Tetapi untuk standardize dalam syllabus kita, apa yang kita buat, kita akan assume dia sebagai a dimensionless quantity, bermaksud dia tidak ada unit. Okay, so kamu tak perlu tulis unit. Okay, sebab nak cari unit dia you kena cancel out, and there's a lot of things to do. So for your level, what you have to do is just ambil dia sebagai value saja. The interesting about Kc and Kp is, Kc and Kp ni dia bergantung dengan temperature. Different temperature, different value of Kc and Kp. Okay, so kalau kita nak manipulate value of Kc and Kp, kita just ubah temperature. At different temperature, reaction process at different rate, so dia lebih lain lagi value Kc and Kp dia. One thing that you have to know is, solid dengan liquid, pure solid and pure liquid tidak akan masuk dalam expression Kc dan Kp. Okay, ini akan diterangkan nanti bila kita bincang pasal heterogeneous equilibria. So now, kita nak tengok pasal homogeneous equilibria. Homogeneous equilibria adalah satu equilibrium yang mana semua spesies dalam satu equation tu mempunyai phase yang sama. Contoh macam ni. Okay, kita ada 3 contoh di sini. Kalau kita nampak, semuanya phase sama. The first one, okay, reactant dia dalam gas, produk dia pun dalam gas. The second one, ini pun gas. Dia boleh juga aqueous. So, semua spesies tu dah berada dalam phase yang sama. Okay, so inilah kita panggil sebagai homogeneous equilibria. So now, why not kita try tulis Kc dan Kp untuk each reaction. Kalau ini, apa you perlu buat bila tulis Kc and Kp? Kc, okay, is equal to the concentration of the product. Produk kita adalah NO2. Concentration kita akan represent dengan square bracket, kuasakan dengan stoichiometric coefficient divided by the concentration of the reactant N2O4. Kalau nak tulis Kp mestilah untuk pressure. Kp is equal to kurungan partial pressure of NO2 at equilibrium kuasa 2 bahagi dengan partial pressure of N2O4. Next, kita try this example. Okay, so Kc is equal to, kalau Kp dia, okay, so tembak cara kita tulis Kc and Kp. Next one. So Kc, okay, so macam mana Kp? Dia tidak ada Kp. Sebab apa? Sebab dia semua ni dalam aqueous. Untuk ada Kp, dia mestilah gas saja. Now kita nak tengok heterogeneous equilibria.
Heterogeneous equilibria adalah equilibria yang mana reaktan dengan produk dia bukan berada dalam phase yang sama. Okay, dia boleh bercampur-campur dekat sini. Contoh macam ni. Kalau kita tengok sini, kita tengok calcium carbonate ini dalam phase solid. Okay, ini pun dalam phase solid, tapi ini dalam phase gas. Maksud kita bercampur-campur phase di situ. What you have to know is, kalau kita tulis Kc and Kp, concentration of reactant ataupun produk dia, kalau dalam phase solid dan liquid, tidak akan dimasukkan dalam expression Kc and Kp. Ini kerana concentration of pure liquid ataupun pure solid, dia akan sentiasa maintain. Okay, number of mole per dm cube dia sentiasa maintain kalau dia dissociate ataupun dia bertambah. So dekat equilibrium, dia concentration dia remain constant. Kita akan treat dia sebagai satu constant, and nilai dia is actually is equal to 1. So dia tidak masuk dalam kita punya expression for Kc and Kp. So why not kita try tulis di heterogeneous equilibria punya Kc and Kp for this reaction. So Kc is equal to, solid tak masuk, cuma ada itu saja. So concentration of CO2 to the power of, dia ada power kat situ, and Kp is equal to PCO2. Okay, so ini adalah cara kita tulis heterogeneous and homogeneous equilibria. Another one. Dan Kp dia pula. So ini adalah cara cari dia punya Kc and Kp. Kalau tadi kita tengok cara tulis expression untuk Kc and Kp, sekarang ni kita akan belajar selesaikan problem untuk Kc and Kp. What you have to know is, bila nak tulis Kc and Kp ni, value-value yang kita akan masukkan dalam expression tu mestilah value-value pada equilibrium. Dia akan diberitahu dalam soalan ataupun kita perlu cari. Value Kc and Kp ni, dia satu yang unik dia adalah dia bergantung bagaimana cara equation tu ditulis. Lain cara kamu balance equation, lainlah kamu punya value Kc and Kp. So untuk exam, kebiasaannya dia akan bagi satu equation lah. So you just have to work based on the equation given. Kita tengok the first example. Example 1, if we were asked to determine the value of Kc for this reaction, we were given that the value of the reacting species at equilibrium. In the question, dia cakap siap-siap, this is at equilibrium. Bila ini at equilibrium, bermaksud all of those value memang di measure at equilibrium. You don't have to do anything, just terus kira saja. Kalau kamu tengok kat sini, the expression for Kc is equal to concentration of NO2 to the power of 2 divided by concentration of NO to the power of 2 times concentration of O2. So bila nak kira Kc is equal to concentration of NO2 adalah 15.5 square bahagi dengan NO, which is 0.0542 square, and O2 is 0.127. This is equal to 643,963.28. Soalan ini pula, dia bagi kat kita value Kp. Kp is equal to 158 at 100 Kelvin. And also the partial pressure of NO2 and also NO. We were asked to determine the partial pressure of O2. So, to solve this question, apa kita buat? Kita cari dulu dia punya Kp punya expression. Kp is equal to, so kita nak cari PO2. So PO2 is equal to, this is equal to 346.78 atm. The third example. This example, we were given the equilibrium constant for this reaction atas ni. Okay, nilai dia adalah 2.4 exponent negative 3. We were asked to determine the Kc for this one. So we know that Kc untuk yang atas tu adalah Kc baru ni is equal to, and yang ini, okay, ni equation 1, ni equation 2, 1 dan 2. Kc dia equal to,
Kalau kita tengok equation yang first dengan second ni, dia ada persamaan tapi dia beza sikit lah. Kita boleh bentukkan the second equation ni jadi macam yang first dengan cara kita faktor keluar 1/3. So dia akan jadi, semua ni actually kuasa 1/3. And this one nilai dia adalah so KC is equal to kuasa 1/3 is equal to 0.13. Dari soalan ni, apa yang kita nampak adalah value KC ni ataupun KP, dia bergantung dengan cara kita balance equation. Okay, you have to know how to manipulate the equation untuk dapat balik yang di original. Okay, dia memerlukan mathematical skill sikit di sini. Next one, kita nak tengok apa relationship antara KC dengan KP. Okay, consider this reaction. Okay, AA plus BB jadi CC plus DD. Semua dalam gas. So what we have to do next is kita tulis dia punya KC and kita tulis dia punya KP. Kita assume bahawa semua gas ni behave ideally. Bermaksud dia akan obey this equation PV is equal to nRT. So kita manipulate, kita pindahkan volume tu, kita dapat P equal to N over V RT. And what you have to know, N over V is actually your concentration. Apa yang kita boleh buat for every single gaseous particle, okay, kita boleh buat je. Untuk gas A, dia akan dapat PA is equal to concentration of ART, B, concentration of BRT, C, CRT, D, DRT. Okay, so kita dapat sebutan each gases punya pressure dalam bentuk concentration. So what we have to do next? The next thing that we have to do is kita masukkan balik dalam sebuah expression ni dalam KP. Okay, ini adalah PC. Okay, so kita ambil lah balik C ni. Okay, kita masuk balik semua. Okay, and apa yang kita buat next? Kita faktorkan keluar RT. Okay, ni adalah darab. Darab dalam indices akan jadi tambah, bahagi akan jadi tolak. Okay, yang ini, this term is actually sama dengan KC. So kita boleh kata KP is equal to KC RT delta N, where your delta N is adalah hasil tambah stoichiometric coefficient untuk your product tolak dengan hasil tambah stoichiometric coefficient for your reactant. Apa yang kita boleh simpulkan di sini bahawa KP is equal to KC RT delta N. Delta N tu adalah beza antara mole of gases product tolak dengan mole of gases reactant. Remember, hanya untuk gases saja. And your R is equal to 0.08206 ATM liter mole negative 1 K negative 1. Okay, so ini adalah your relationship between KC and KP. We were given the value of concentration of each species at equilibrium and we were asked to determine the value of KC and KP. Okay, so kita cari dulu KC sebab kita ada concentration, cari KC dulu. KC is equal to kita akan dapat KC is equal to 216.05. Okay, so macam mana nak cari KP pula? Kita tahu bahawa KP is equal to KC kurungan RT delta N. Kita tahu bahawa R kita adalah 0.08206. T kita sentiasa tukar ke Kelvin. So delta N kita equal to total mole of gases product. So kita ada 1 mole untuk COCl2 tolak dengan hasil tambah total mole of gases reactant, which is 1 tambah 1, which is equal to negative 1. Okay, so KP is equal to KC kita adalah 216.05, R kita adalah 0.08206 darab dengan T kita adalah 347. Semua ni kuasa negatif 1. This is equal to 7.59. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak determine KC dengan KP. Okay, remember, mestilah untuk gases saja.
Right. So dalam video kali ini kita belajar macam mana cara tulis KC and KP. Tolong mantapkan skill penulisan KC and KP. Kita juga belajar macam mana cara nak kira KC and KP. Remember, untuk kira KC dan KP, value tu mestilah at equilibrium. Kalau tidak equilibrium, kita tidak boleh terus substitute. Dia ada cara lain. Okay. Dan kita juga belajar macam mana nak manipulate value KC kalau kita diberi equation yang lain. Okay. Contoh seperti dalam example 3 tadi. Dalam video ni juga kita tengok relationship antara KC dengan KP. Remember, KP is equal to KC RT delta N, where your delta N is equal to the change of number of mole of product and reactant. Kita akan tengok based on gaseous species sahaja. Alright. I really hope you learn how to equilibrate your time wisely. Remember, nak belajar ni pandai bahagi masa, atur segala-galanya. InsyaAllah pasti berjaya. So thank you for watching this video. See you next time. In next video kita akan belajar cara cari pula spesies bukan at equilibrium. Macam mana tu? Okay, I hope you can stay tuned. Okay, see you tomorrow. Assalamualaikum. Bye.